Elola yanganda kana matetera mininde ambotomba nyesa bulungu. Bakama ukedila mbukumukishaza. Kuva tona kanga dembo. We ogo nungambo tomba. Atetera shola mahaka bulungu batetera katate panjo tumba. Elana matetera va dembo ya retrouve. Atera vana mboma. Elola yanganda kana matetera mininde ambotomba nyesa bulungu. Bakama ukedila mbukumukishaza. Kuva tona kanga dembo. We ogo nungambo tomba. Atetera shola mahaka bulungu batetera katate panjo tumba. Elana matetera va dembo ya retrouve. Atera vana Kaningo, wacha kanyirolo. Kanyo toto kama kambe. Sate to kanwe de romulungi. Oto heye lusila nyo yikochike asoana. Isango koma lo kaningo, wacha kanyirolo. Kanyo toto kama kambe. Sate to kanwe de romulungi. Oto heye lusila nyo yikochike asoana. Isango koma lo kaningo, wacha kanyirolo. Kanyo toto kama kambe. Sate to kanwe de romulungi. Oto heye lusila nyo yikochike asoana. Isango koma lo kaningo, wacha kanyirolo. Kanyo toto kama kambe. Sate to kanwe de romulungi. Oto heye lusila nyo yikochike asoana. Isango koma lo kaningo, wacha kanyirolo. Kanyo toto kama kambe. Sate to kanwe de romulungi. Oto heye lusila nyo yikochike asoana. Isango koma lo kaningo, wacha kanyirolo. Kanyo toto kama kambe. Sate to kanwe de romulungi. Oto heye lusila nyo yikochike asoana. Isango koma lo kaningo, wacha kanyirolo. Kanyo toto kama kambe. Sate to kanwe de romulungi. Oto heye lusila nyo yikochike asoana. Isango koma lo kaningo, wacha kanyirolo. Kanyo toto kama kambe. Sate to kanwe de romulungi. Oto heye lusila nyo yikochike asoana. Isango koma lo kaningo, wacha kanyirolo. Kanyo toto kama kambe. Sate to kanwe de romulungi. Oto heye lusila nyo yikochike asoana. Isango koma lo kaningo, wacha kanyirolo. Kanyo toto kama kambe. Patron d'agri la gagne tourner dango ikina lo la hendele ko tatu chala tete donc de konja elenu elo eko savon wa savon ya sulani hayande sula ya sulani ula chevele wa bunga contact le ngo kina kana lo to kana la na kana tumba kalola kanga 20 fois sulanya bali filalulu Ago nani carton nyeche savon eko wa savon yelo savon cho on est eko savon ya sula wa masque ambo sula masque la savon kene ko ya kikoma embo sa faire bija kalanga faire ya kalanga kalanga so kanga kalanga do kodika ko ya jokalo ya masque donc le chicha ndota masque a dikolos sula la savon onya la koma kelelo ko megaphone ya oneko makota da neba yete ta ko tushinga da teketaka mbiaka wa utilize ndo anganye na wako na bwa utilize wo ato charge ya neko amema wewe wata charge yelo da mete ta ko tushinga da ta sensibiliser ka to wateka wa bichaka wa geste barrière uwe système wo nyache kosola loku ahakimelu ngi wo nyache ahambishana moyo lanya sulanya savon balifula lulushi kime alcool solution hydroalcoolique kana wamunga contact le ngokiki voilà Metola kana kana sala yako dimi kombola kimbola savon nya toto itana nyambo jalo douche yanyu savon nyewe utana wewe tena na nyoka no toto komba karto yede ko la lojas lusambo katakulu be fuva chembe yaka sanitol eko savon qui est la pH net eko di menifula lan parce que ko savon mochi ele corrosif yele bishaka ambole ki utilize na nyakanya on est pH net hala nyanya
iko savon kadi meni fulalo lo sulanya la bota nanga megafone ni hatoto itana lanya wa politicien wota sale campagne hawa wa politicien to basala campagne wana hatoto itana nyota sala yo campagne hawa politicien chu ndo wendu dimisho chete kasa diwa kamba call uchoke to sonja oneko juste la sensibilisation butumi dynamique la kasweni bofunda bokonda to we choto sonja kana utiliser lo bo wake wayo kondanisha wayo futa amande woli kikanga o lance kwa kushinga naso chaîne ya savo chaîne alengana yeyo da hanini ketoka musula kane ma maske to konjale to sola hondo ami exemple tomba wane e kwenyel hauchone dynamique la kasuko nyosha che no sale bobo lende ye waka choza ndo wake ni savon kangane sombo to itochika keda sula kanya to konga keda to wako sha check ya da sala e ko lo seno la ke mélange ka o dango dikina de ko deja lo akarto ifula moye wa shu minda da tunja chera ne he yama ndo anange so akino ndo akatumbula elo anini wakatumbula ibada de pila ona nange so anwa utachoka megafone bayo lota Wafundala ne mbocha kana sola anya isango lolushi donc sola anya mba kuvo Kenya uhabona wasola lane weku kenda daha shana moyo lanya lane da kosola ilane mbika shadi kachi nda kwa ambo sola ambo kosola ludi kachi papier mouchoir hambi jodi benga konji utiliser après pas comme ça 4 mesures yako yo nyele la exactement voilà ça ka wolo sakondo anange sunyambo yela lo sankuru dangone de ko tachu dango dikina daka shilela njati takasalela ne lutumu nyakenyi dango doye dango dikina de konja yengo te ka tolo bale nyuo chewa ni wakunja dango ni nyoto kimanya dada mo komando sala lutumu ndo awi yala imagine awo yala mena ndo wotu kina lele kila eko la quelque chose kwa ta yenjo chika eko onyoso mbeso c'est dit non ami kila kaso atakro tire mbelo kumba awoto clôturer tant que la pandémie kene keke ko tuloto ukumba wekeko 1 franc kila ye et la attaque moi konga kanjo somba cercueil là il sera trop tard de la somba ya hato kena donc kana dikuta deko ya kayo kim qui va coach à bassin va somber piso parce que wa savon parce que savon ya we match kwa nyumulo dato nyumulo da ka wolo saka hiya lo saka le nyu kana ngeso lo la kanyo teta kenyi dimila nyu bingulechi dango da kona da ka chucha la kaso a maske la dango da ka tembe fulfula lane akanyo la kone ta onyena suite ta onyenya suite ka wa evenement kwa ta chu tambo ya la president de l'Union européenne ta ko shamo ya tambe na ne dango da mu ya megaphone limone na aleye landa ya su le sakada touché occasion tu washu beuyano asisa nkuru bombo abenya kene katata sale ukwa katanyute da itina cheka yuchama ka kambu da uniuya ne da nous contribuer c'est vrai que contribution katungi atuata sharfula qui m'intéresse mais cheka chama tikunu tayunyu tayumba kanyute takatimba la katundu donné deuxième expédition kayu salima deuxième lot kayu salima dorone la neko savon liquide il y a une partie à Kachili Choch à la Kasso et qu'on a déjà la Luja. Donc je profite de l'occasion d'Ambéouya da Eloka Kongi lancement officiel. Elo vendredi nie Kakongi vendredi le 24 avril ba Kongi lancement officiel la Kasso. La Luja da campagne ka Siruka de coronavirus, d'où 0 décès, de sang cours. Administrateur au territoire adjoint, va lancer puisque titulaire de l'école à l'Oussambou paraît-il. Donc, à Ouiaga Salimi Dimeni, il faut l'avoir imaginé, on est écouté à tout mes savons, il y a pour les Wasouawanya, il y a un échec, il y a un cachou, donc, l'école Sala, et on est éco savon poudre. Donc, on y a un shao masque kaki.
bunya ko shao masque pour que chando sachet ka savon masque nya ya dynamique la kaso yusadi so danyu ana wasi sankuru bunya ko shao masque pour que chando sachet ka savon ngane pour que changane paka we réclamer sachet ka savon pourquoi neda amboto mindo chumbia ko ne paki ko la kaso bia ko ne paki ko la kaso kula su unya wa amboto mindo habe njuta wati aya mindo rabutu kashe kana hiyo mo hasura ku masque kingo aya mbuka di mo aya arme contre we mame asuku savon kene ayo kukimanye dawe esula asu réclamer unya ku show masque mba humba okusha ndu savon bombili sachet ya savon yiko au moins 10 000 sachets wa savon et le savon yo au moins 10 000 et au moins 10 000 sachets. Donc, on est éco mégaphone. Là, on a tout ça la sensibilisation. Combien de pièces au Sumbisona? Je crois 10 plus 12. 22. Et quoi 22 pièces. Voilà. 22 pièces. Et le Dambukta qui est Katou, la Holichela, centre-tiers, il y a eu Turumbama. Donc voilà. C'est que le Kamba ou l'Imutaki Manier, la Kassou, Dambiwo, et mon Kayakene. Au Sokiro, l'Imuakambaso. Mbiwo. Choké me inganga wasaka. Mais choto sadi donné, tous Kamboli Moua, Mbewo ya tout Dambiwo, et Mokene. Ato, Tokira Kassou. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, je vais prévenir notamment sa précaution. Que ne yo tonje da nakandi hoshi précaution kundambo tata ayole ke fula ke be ndete wetunu. L'autre trasone auto ewe atombe mvwe. Donc pas kambe woko etumba mvwe. Donc pas kambe woko hawa embo sahi mokene. Donc wa Apollo la wa Apollo yinda na message wa les 4 ou 5 gestes barrières du chassuraku. Donc voilà, ça c'est le deuxième lot là-dedans. Alors itena cheka yo kimoka nywana wa sisankuru ka yo kimoka wa moyen wa kinyu tayu tete malakala sala dikambuda ushidoso 6000 masques ya mbotu mama eko chiche lusankuru 6000 eko chiche fula. Donc te ko le rumba wanji salé ifula. C'est vrai que commande ki ko 10000 mais nyumbe ya kalusankuru atuli ki fula taka temba la kichi. Donc te ko le rumba au moins 500 000 masques. Aso tunye na kone na kadango na bochongana c'est-à-dire ambushira. C'est-à-dire ambushira bu rumba weko ki fula. Rumba weko nyambo to masavo, nyambo to ayanga baka amboko kwa watu kuchakene. Ambushira. Ndio dibrani mo cha munjile. Wa last boy ya menanyi hatuto itanale asemalanga. One asemalanga kana nanga so parti politique kuma chuambo to janya. Dambi woda hatu tujanya ngujisha sukumbu ya dynamique. Eni kumbu ya dynamique yiko. Ndo je profite de l'occasion na wasi sankuruche danye yewo yantu takanyu temba la kichi da engoka dynamique la kasu eko engoka kiyewe ono si sankuru. Bwe engoka kilokot uhabu tusumba dango nebu ka kidagri lokot. Le savon kana wa dango takata to meeting wa cantine les consorts Bouda qui dagri le lokoto Bouda qui Didier qui popa Bouda qui Lambert minde malanga Bouda qui Charles okoto la kumbe wana ka contribuer la to akina choto chero contribuer hapa kadimi bitakumbo ya tuche Bouda qui midi moso la teket eko dango da kinyu anawasi sample dynamique la kasu che kame usu chadikam. Donc waambe na watu utonambo shengoka kufunjiwa dynamique la leko kanambo twatona hande nimula kelombe kuwe mbuta la police duti wati kapanda ambo mbiva ikambuda na mosa ndikunde mulu weka munduva. Okay dekolo tete mala nyuteda dango da dynamique eko dango da nywana wa 600 kuru wanewo contribuer da sala di kambune Carlo Saka hiya mali tuzamba dile kondo je pense que wakati tonyo muya anange swanyo mu wanyadu wamba bijalo nywanyo mu jalonya tikana tambo kumela ne ko osa to ati anange so kuleche biyo panelo diwaya anga nya toto dudu lunya mete ngane atoto
L'ognato te ki wolo chombita on est ngane yane mais l'ogna mettre la chomena na asisa nkuru wa mboja l'ogna teni atoyimba mboja pourquoi na asisa nkuru yeki fra di mena kanja kaka ngoro wa groupe ya nywa kana wa WhatsApp kana wa mail ya funda ne nywa groupe atu teketa kata développement de la kasu teketa kifuna nanga ko teketo so di mena ensemble la wana tu cha wiwa no gosora la kasu mais nganda so no gosora kala kasu na population bu geste ya tondo ya mudozo donné tende kana chometa ko waka munga kame ta saladi kambudi mo la kasu mais ndoko to contribution quelque minime donc comment m'exprimer donc presque rien jusque là peut-être 5% par rapport au nombre kana assistant pour donc te ko nombre tu che ta hone nyambena dango di gukone na swina ambuku kana taka nyonyisha jimbi tulula none 10 000 masques mbusa diso comment est-ce que 10 000 masques mbele population ka kalo sankuru bon te ko umbawa plus de 500 000 masques donc kenekira anu ndo fois 10 qui soit tout bakana fois 20 donc te kolumbile ou te mautu che takalungula assistance wa église méthodiste wa PDG doxe wa kumani apala penapala donc ndo kina weko elok ana loi aba ya prononcer te kolonyo lomba da sara nous avons prononcé quelque chose. Nous tous avons confiance. Nous avons géré. Et nous avons la conscience. Nous avons géré dans le monde. Nous avons la compte. Nous avons prêt à nous présenter. Kutuheye lusila nyo yikotige asoana Kisango koma loka nyingo Wacha kanyilolo Kanyilo tata kama akabe Sate toka nwende romulungi Kutuheye lusila nyo yikotige asoana Kisango koma loka nyingo Wacha kanyilolo Kanyilo tata kama akabe Sate toka nwende romulungi Kutuheye lusila no yikotige asoana Kisango koma loka nyingo Wacha kanyilolo Kanyilo tata kama akabe Sate toka nwende romulungi Kutuheye lusila no yikotige asoana Koma loka nyingo Wacha kanyilolo Kanyilo tata kama akabe Sate toka nwende romulungi Kutuheye lusila nyo yikotige asoana Kisango koma loka nyingo Wacha kanyilolo Kanyilo tata kama akabe Sate toka nwende romulungi Kutuheye lusila nyo yikotige asoana Kisango koma loka nyingo Wacha kanyilolo Kanyilo tata kama akabe Sate toka nwende romulungi Kutuheye lusila nyo yikotige asoana Kisango koma loka nyingo Wacha kanyilolo Kanyilo tata kama akabe Sate toka nwende romulungi Kutuheye lusila nyo yikotige asoana Kisango koma loka nyingo Wacha kanyilolo Kanyilo tata kama akabe Sate toka nwende romulungi Kutuheye lusila nyo yikotige asoana Kisango koma loka nyingo Wacha kanyilolo Kanyilo tata kama akabe Sate toka nwende romulungi Kutuheye lusila nyo yikotige asoana Kisango koma loka nyingo Wacha kanyilolo Kanyilo tata kama akabe Sate toka nwende romulungi Kutuheye lusila nyo yikotige asoana Kisango koma loka nyingo Wacha kanyilolo Kanyilo tata kama akabe
satetoka nwende romulungi otuheye lusila nyoyiko chigea soana anange so mama Sirila dima ye shoma mena uhako na wa shoma sala cheda menya nange so dango data chuchala kaso ndo wambena president Dagiro kotoma teketa wambena me anange so malalo jamu totome wa image wa lancement la kasalima la dépôt dadango dingo chedo cheda dynamique la kaso la loja la menato olo amamba je pense wa image vengwa wi talangwa wa ngambeta lo télévision ye comme na image wa photo njoyeta ele la mosadi wa lancement la loja impression wa ke le comme na to olo angaso do vidéo tayo no ashonje chamba la kikina le komboyena François le komboyena olowa mamba la ke nindo wa réaction wa ki wo depuis loyi le réseaux sociaux le WhatsApp surtout radio télé lo sanganya e kombija akajemete wa image wi full François Lusaka le lancement lo sadinu la ke nindo docteur Jondo Pascal a réagi dambisha Lusaka mais eko ahola motivé watakimo ahone hawoto ya wayoya parce que François Malambi temone Louis samedi voko katika hole chedi kambi wanje mochiko mungo wa bureau là mais l'objectif pomba kashumbisha iwanji lanya iwanji mbaye yanju to rendre compte kene usadi wala dango dulungu diwo la sa huli fula wayoya lenti tanyo nyanga ke dango de ko njaye wayonyosha challenge lancement le ko bien fait début en tout cas de ko très bien, rien à dire. Le sac il faut la ligne. Et le coup de chapeau, le président d'Aguirre, quand l'équipe est cotondo, on est d'idée qu'il faut pas la coordination apparemment. Pour le cas qui est comme un ouïe, quand tu dis maintenant. Pour le cas qui a ouïe, quand tu dis maintenant. Les conombalo se koto che, ndole ko insiste, enda kabehe kimondo kengo. Webu la kambita, mieux vaut fermer la bouche que de sortir des idioties, des problèmes inutiles. Webula dikuta to shake hawuto ko kakalani wane wa washata critique ke we halange participer chikale tale moto chela ko ka participer aye parce que te ko lo humba vraiment moto chesa la bobo dakimanya sila kaso saka no anange so nyoto di mania naka nyambuko hambotegeta mama kamika sala miwa ulutumu mama Sirila kota nanga te combat de dango da funda malwa réseaux sociaux atolange sentiment nyoto di mania da hashonjo tombe lo di kambone otondo yala ka di kamboda parti politique chi demande hato teketa do yoto landa wi parti politique oto to ikola wi ande donc awi aso hafone engoka utonyo lomba liwele la yango wetu wenja mbijalo nya parce que weke kolo humba wadango hiyama da humba masalima onyonso étape lancement la luja la so ya chalwa wa territoire kinamba ya dikambo ya déplacement territoire a ya déplacement we ko je pense ka inda ko to ko kana mututu kana dikalo kana na konde ko ka kimania lo ho mo chione membe dango falanga ya kufuta bu nenda kawe ka kimania luwo yono se sankuru kone njose dango datu kimo di holi kapanda utwayo ukuchinde ayo unga cotisation kawoke kakoke sala we kwa mutuka kuwe hadlange hakuke tushando kemagana ndoko ya franc kimo mutuka wake wembe dango da yocho dimenalo destination ça sera ta contribution nyoto kimania da dango neda kahanimi pour l'objectif 0 cas de Covid-19 le sang kuru nyoto kimania endaka leko nangato rappelé patron d'Agril Poloka qui est personnellement la tokenda tati dimele ko politicien la yonga candidat la usala politique ndebu la kamba politique et ko juste do lo wana wa c'est sans cours s'il vous plaît tohembe manganya politique la keneka salande choche salaka enfin choche soutenir kando salaka politique quand il faut le faire là yo tunonga kande ko politicien chike hanje joki bo chike hanje voilà donc to hembe dissocia ya enda zo nyose ko dolo lo wasan cour et quand bien même il serait candidat ou qu'il serait politique est-ce qu'il est interdit da politique qui mania la kande ou c'est ko to che si tu as Kimo, Webu, Dihonyo. Je pense que ça serait l'idéal. Et ça nous amène à croire que donc n'importe quel politicien était hakoké Kimaniala apparemment parce que le fait de faire quelque chose ou bien par un politicien tomber la monopole Kimania toi kina oké basa on se le sankuru ahale so mesho lo hende sankuru lo hende ça c'est vrai lo hende kolo
tuchiko teketa ikambo to salolo lo kwembo tewa ate kolo lo kambo sala ndai unga posa kambishalu shulukina kenda kande salolo lo kwati kolo salolo lo kwati we kombo jajjalo tema ikombo jolo lo tema ndi atonga posa kimanya paske ben ndeka famille kandi pour une fois to kimanya la kasu beboyo dihonyo wake jase kilo chukudake mais critique est inutile inda kaweka critique mais que ça soit critique qu'elle est constructive a critique yani ya teketa sasa papa Lusaka dimile komboka emotion yake la ndewe hasiporte anange so ano funji difunda lo réseaux sociaux osate mais bodi mena la seule chose anange so nye komboka ka la kanyote dimite chinyete ko le confinement donc de ko pa lo tadi motayinga ingaka da teketa moye wa cho sala tumo ko to sala kabume e kono di mena da nyumena da hapa ka lo plateau to ta lo komelo ke émission wa kiso la kalangida anange so anewelo Kinshasa la ranja wotondo wanewele watajelunya nda kombo ye ko kombo ya nange so fula hasho atoto sitendo ko ndolo sakale wane che uji shalunya lo la teati walo bingo lo saka heyama wanange so akina ne wa kungaso one ba ye wa yoto jelunya kele tonu wa o mema koneto wo he ponjolo sankuru nyo téléphone nyo GM pesake ko Orange Money Airtel Money checkila ya kimo c'est très important ayo kimanya to wala kaso ayo wakimanya d'abord konga kanga savon d'asolanya pour que chaque centime compte la contribution est plus que nécessaire à l'instant dans le loi sans cours. Et londo anangeso ondo dimilambo lambo nyosha autant de fois ya momo nyosha numéro ko nangeso on est là lenda na la wiwa wa kambuche wenda na la memba chala kaso kana kwa yango ya cotisation kana atembele lo 082 5172 082 5172 so embile wayo ukonja ndai ukosha wa detail chenye ya humbama kawo kala so ya lubingulo yote evolution tayinda hasho tetemala la lutumu nakengo ko yo amboya ata utetemala teketa tanyo heke kana jimbola de konyo fundelo wa WhatsApp groupe cheta ye yanya deta ye yanyo kadimula en attendant nyoya ombe tanyo heke wa geste barrière on insiste toujours nous okonja ka savon okonja ka chi okonja alcool okonja ka masque mais il y a de ekowa geste barrière yinyula malanganyu tanyo heki distance tanyo fona ke dudu hende ngane kumbama ka 1 metre ga bayana motolo dema utoto ne iko usani filanyu oteke katika kitala mi onyima itondo ka micro parce que ndiwo di makana la tambe ke ka jaka onyacha so yeme mission di mipusana ye maje tele covid ka nambo nyange di kambo ka kitola latu lo saka ye ama lo saka to no ashomena rubingulu ayeka no kwa doida komebe aya lubingula ye moyole wa kisoche moyole sankuruko tondo ono se sankurule le kandole le ka nyoya ombe chikalala ke ele momba kinando njaomba we meme lumingulo yo lololo lo saka he amale nyu lo saka aya lubingulo yo lo sakifu